السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا مع بعض comment on écrit un programme qui résout une équation non linéaire en utilisant la méthode de Newton. Ce programme est écrit en Fortran. شفنا مع بعض في الكور اللي فات le principe de la méthode de Newton et on a fait un exemple. L'exemple c'est x carré moins cosinus x avec une valeur initiale x0 p sur 4. L'arrêt de calcul c'est 10 moins 8. عندنا l'intervalle من 0 لل 1. Donc c'est ça l'exemple اللي شفناه في الكور. On va essayer d'écrire un programme qui résout l'équation هذه x carré moins cosinus x avec la valeur initiale. في الكور اللي فات la formule de Newton, la formule générale de Newton, on fait un petit rappel, c'est xn égale à xn moins 1 moins f de xn moins 1 sur f' de xn moins 1. Pour commencer le programme, toujours on commence avec le nom de programme en utilisant la commande programme. J'ai écrit en majuscule, en minuscule. Programme. On va l'appeler Newton. Newton. Maintenant, pour la déclaration des variables, on va mettre réel. Où sont les variables qu'on va déclarer? Maintenant, on va utiliser une commande, c'est paramètres. Paramètre n égale à 100. واش تعني هذه البارامتر؟ في la méthode كما شفنا في la méthode de Newton, on va commencer avec la valeur initiale donnée par l'exercice lié à x0 et on va générer un x1. En utilisant la valeur de x1, on va générer un x2. En utilisant la valeur de x2, on va générer un x3 et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt de calcul. Donc, on a une suite de x. x0, x1, x2, x3. Donc, les indices x1, 1, 2, 3, ce sont les arguments de x. Donc, on va utiliser cet paramètre pour différencier entre le x, pour dire x1, x2, x3. Maintenant, on va déclarer les variables réelles. Pour la méthode de dichotomie, on a utilisé les bornes a et b pour trouver la valeur initiale. On a dit que x0 égale à a plus b sur 2. La même chose pour la méthode de Newton. On peut utiliser la valeur initiale x0 égale à a plus b sur 2. Mais في هذا l'exemple اللي رانا غادي نشوفوا مع بعض l'exercice عطانا la valeur initiale x0 هي p sur 4. Donc on ne va pas utiliser a et b. Donc on va utiliser x0. Donc on va déclarer x n, bien sûr, et on va déclarer l'arrêt de calcul, l'epsilon, EPS, et la valeur de x0. x0. C'est tout. Donc on ne va pas utiliser A et B. Maintenant, on va lire les variables. Read, on va utiliser la commande read, étoile. Read quoi? Bien sûr, l'arrêt de calcul, EPS. C'est tout. EPS. Maintenant, on va déclarer les constants. Les constants, c'est x0. x0 t'as l'exercice, donc c'est un constant. C'est combien? P sur 4 vaut à peu près, c'est 0, 78, 53, 9. 0, 78, 53, 9. Ensuite, la commande paramètre, c'est quoi? On va commencer avec x1. On va initialiser
la formule تاعنا avec x1. x1 égale à quoi? غادي نعطوه la valeur de x0. دركا غادي نكتبوا la formule تاعنا واش تقول. La formule, on va utiliser la formule. La formule va générer à chaque fois un x. Donc on a besoin d'une boucle de quoi? L'incrément i égale à quoi? La valeur initiale. Donc on a déjà utilisé x1. Donc la valeur initiale, donc 2 c'est la valeur initiale. Et la valeur finale c'est quoi? C'est 1. احنا درنا n égale à 100. On a عارفين باللي الكالكول تاعنا واش غادي يوصل 100. Les itérations تاع نيوتن واش غادي يوصلوا 100. Mais on a mis 100 pour éviter le calcul يحبس ولا يقول باللي ماهوش suffisante. Le nombre تاع 1 est suffisant. Donc on a utilisé le maximum. Donc la valeur finale c'est 1. De quoi? Les instructions, غادي نكتبوا la formule تاعنا x i égale à quoi? Égale à xi moins 1 moins f de xi moins 1 f de xi moins 1 sur la dérivée de la fonction غادي نسميها f1, ça veut dire la première dérivée f1 de x i moins 1 x i moins 1. Oui. Donc on a écrit la formule تاعنا. Maintenant وصلنا l'arrêt de calcul. If la valeur absolue كما شفنا في الكور قلنا la valeur absolue de f de x moins 0. Donc c'est pas la peine d'écrire le 0. Donc on va dire la valeur absolue de f de x inférieure ou égale epsilon. Donc la valeur absolue de f de x i fermez les parenthèses, xi inférieur ou égal, ça veut dire less or equal epsilon, EPS, c'est ça le test تاعنا. إذا كان هذا le test vrai, ça veut dire وصلنا la valeur de x اللي تعدب لنا المعادلة تاعنا. donc واش نديرو؟ نخرجوا من لا بوكل تاعنا دو، نقولوا له go to 6. بعدها نشوفوا سي كوا 6. في الحالة الثانية في حالة هذا لو تيست تاعنا كان فو، ça veut dire la valeur absolue de f de x ما راهاش قل ولا تساوي إبسيلون، راها أكبر من إبسيلون. لازم نكونتينيو لو كالكول. كومون اون فا كونتينيو لو كالكول؟ تولي لنا x i moins 1 x i moins 1 تساوي xi تساوي xi. Maintenant and do, on a terminé avec la boucle do. and do دركا وصلنا 6. 6 c'est quoi? C'est afficher le résultat. Right, étoile, virgule, étoile. Right, on va afficher combien d'itérations, ça veut dire l'incrément i. On va afficher xi, la valeur اللي غادي تعدم لنا المعادلة اللي رانا نحوسوا عليها xi. Et on va afficher aussi f de xi. f de xi. f de xi. And. Donc on a terminé le programme principal. Maintenant, passons à les sous-programmes. عندنا la fonction تاعنا وعندنا la dérivée de la fonction. Donc عندنا deux sous-programmes. Premier sous-programme sous-programme 1, c'est mon 1. واش هو function f de x واش f تساوي
نقولوا l'exemple تاعنا c'est x carré moins cosinus x. X carré moins cosinus x. Je vais écrire x carré moins cosinus x. Donc c'est ça la fonction تاعنا. Ensuite return et end. Donc on a terminé le premier sous-programme. Maintenant le deuxième sous-programme. De function f1 سميناها f1 de x. f1 de x. Donc f1 égale à quoi? C'est la dérivée. La dérivée de la fonction تاعنا x carré c'est 2x moins cosinus x. La dérivée de la cosinus c'est moins sinus. Donc moins 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 tous les plus sinus x. Sinus x. Return et end. Donc هكا نكونوا كملنا les programmes, le programme principal et les deux sous-programmes. Maintenant on va tester le programme تاعنا build compile. ونشوفوا est-ce que عندنا des fautes, des erreurs ou pas. Il y a des erreurs. واش قالنا the result of return f1 has never been set. ايه انا سميتها f1 ودرتها هنايا fe. دونك سي فو. لازم تكون كيف كيف. build no error. دونك نشوفوا اسكو يخدم لنا ولا لا. build star. في لا كوموند ريد قلت لها قرا غير لا فالور تاع ايبسيلون او بي اس. دونك حنايا في ليكزومبل تاعنا قلنا ايبسيلون ايغال ا كوا سي 10 على بويسونس موان 8. دونك 1 او موان 8 خرج لنا ايرور. راه يقول لها اريا سبسكرايبتد اوت اوف بوند. واش معناها هذه؟ معناها لو كالكول تاعنا la précision تاع الكالكول تاعنا سي با suffisante. ما راهاش suffisante. واش معناها؟ on a utilisé une simple précision. une simple précision. راه يقولنا لا اريا سبسكرايبتد اوت اوف بوند. ça veut dire لي كالكول تاعنا راهم خارج simple précision. لازم نستعملوا double précision باش نكونوا في الاريا في الحقل تاع هذا الكالكول. لو كان نبغي نقعد غير في simple précision واش ندير؟ نصغر ليبسيلون. باغ اكزومبل لو كان ندير 10 على بويسونس موان 4 غادي يحسبها لي نورمال. بوركوا؟ باسكو 10 على بويسونس موان 4 راه في الاريا تاع simple précision. نسيو 10 على بويسونس موان 4. فوالا دار لي 3 ايتيراسيون. عطاني لو نومبر تاعنا. عطاني نقولوا ليكزومبل تاعنا. ليكزومبل تاعنا قالنا 10 على بويسونس موان 8. 10 على بويسونس موان 8. ميم في التيست تاعنا كانوا عندنا 4 ايتيراسيون x0 x1 x2 x3. دونك 4 ايتيراسيون 10 على بويسونس موان 13. هنا كيما راكم تشوفوا راها في التروازيام ايتيراسيون 10 على بويسونس موان 6. رانا هنا. دونك on doit utiliser la précision double précision. Comment on va faire? نجو عند ريال ونديرو double précision pour dire que les variables اللي استعملناهم في هذا البروغرام ce sont les variables عندهم la précision double précision. donc double précision. Précision avec E. Oui, c'est ça. Donc كي ما تكتبش une commande ليشان تكون نوار، كي تكتبها ليشان تولي بلو. دونك هكا تنجم تعرف اسكو راك جوست ولا لا. دونك عندك دوبل بريسيزيون لي فاريابل تاعنا اكس ان او بي اس اي اكس 0. مي هذه الدوبل بريسيزيون نستعملها باش نديكلاري بها في البروغرام برينسيبال، ولازم ثاني نستعملها في البروغرام لي دو بروغرام سيكوندير. دوبل بريسيزيون في الفاريابل في الفونكسيون تاعي سي كوا؟ سي اكس، جوست اكس. دونك ثاني لا ميم شوز في الدوزيام.
فاريابل تاعي سي اكس، دونك نقول له باللي الاكس هذا راه دوبل بريسيزيون. نشوفوا مع بعض دركا اسكو يقبل لنا 10 على بويسونس موان 8 او نو. Donc 1 E 10 à la puissance moins 8. Et voilà. Comme vous pouvez voir, donc 4 itérations, عطانا la valeur exacte de xi وعطانا combien f de xi. نكومباروها مع l'exemple اللي شفناه في الكور اللي فات. Donc 3 10 à la puissance moins 13. كما راكم تشوفوا هنايا درناها بالتقريب 3 10 à la puissance moins 13. Et xi, donc عندنا 4 itérations في la méthode de Newton. Maintenant, si on veut comparer la méthode de Newton avec la méthode de dichotomie, donc نعقلوا مع بعض combien d'itérations, il y a 4. Donc on va utiliser la même fonction avec la méthode de dichotomie. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà écrit la fonction TI avec le programme اللي راه عندكم في la description, mais j'ai juste modifié la fonction TI. Donc on va entrer la valeur de A qui est 0, la valeur de B qui est 1, et la valeur epsilon c'est 10 à la puissance moins 8. On cherche combien d'itérations va utiliser la méthode de dichotomie. نغلقوا هذه. Build star. Donc c'est 0, 1, 10 à la puissance moins 8. Donc كما راكم تلاحظوا 26 itérations. 26 itérations. 26 itérations باش توصل xi اللي وصلته la méthode de Newton. Donc vous voyez la différence. Donc après 26 itérations باش لحقت la méthode de Newton. Donc la méthode de dichotomie elle est plus lente que la méthode de Newton, ou bien la méthode de Newton est plus rapide que la méthode de dichotomie. La méthode de Newton est plus efficace, plus simple. Et voilà, j'espère que le cours هذا la méthode هذه تكونوا فهمتوها مليح. بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم وغادي نزيدكم دي سوجي في لا بارتي ديسكريبسيون. غادي نزيد 3 سوجي، صافي يوليو عندكم 6 سوجي تبريباروهم للإكزامان وربي يعاونكم ان شاء الله. السلام عليكم.